Señor. Yeah, good afternoon, Cornerstone. Buenos días, Aleluya. Cornerstone. We welcome you to church, whether Aleluya. you're online or in person. Les damos la bienvenida, ya estén mirando afternoon. por internet o Yes. si están en persona. We hope that the Lord has prepared your heart. We believe the Lord has. Creemos que Dios te ha preparado para esta palabra. And just before we begin, I Wow, ¿quién le quitó would esto, also brother? encourage you to spend some time in worship before you begin the preaching. Y les animo siempre un tiempo de adoración siempre antes de recibir la palabra. It's important. We received it here. Es importante porque nosotros lo recibimos aquí. You know, whenever God was going to do a great move, He sent His worship team ahead. Cuando Dios iba a hacer algo, siempre mandaba por delante los adoradores. And I always looked at that and I said, wait a minute, they're the first ones that are going to get the bullets. Y yo dije, pero Señor, ellos están enfrente de la batalla. You know, but you're doing spiritual warfare and you're preparing the ground that we're going to take over when you begin with worship. Cuando empiezas con adoración, estás preparando el terreno que vamos a conquistar. And so our hearts are ready. Y nuestros corazones están listos. My heart is so full. Mi corazón está tan lleno. So let's just come before the Lord in prayer so we Así can que begin vamos His a word. orar hoy. Lord, we thank you so much. Padre, te damos gracias. There are not enough words in the dictionary. No hay palabras suficientes. We don't have words in our No hay vocabulary. palabras en nuestro vocabulario. But thank you for the Holy Spirit that He has His own vocabulary. Gracias porque el Espíritu Santo tiene su propio vocabulario. And we can speak to you in a heavenly Y language. podemos hablarte en un idioma And celestial. we can always meet you Y siempre podemos reunirnos in the intimate moments of en- our worship en la intimidad de la adoración and prayer. y oración. And so we thank you already for what you have done Y te today. damos gracias ya por lo que has hecho hasta ahora. And we thank you for the word that you have for us. Y gracias por la palabra que tú tienes para Thank you for nosotros. always drawing us closer. Gracias por siempre acercarnos. And thank you for being a God that allows us to drink. Y por ser un Dios que nos permite beber. And so we come to you thirsty Así today. que venimos a ti con sed. Even though you satisfy, Aunque tú siempre satisfaces. because you are an eternal God, we always come even more thirsty. Porque tú eres un Dios eterno. Venimos con mucha sed. And we want more and more Y from you, queremos God. más y más. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Speak to us today Háblanos hoy in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen and amen. Amén y amén. As my husband was sharing Como compartió mi esposo about Alice's testimony on acerca Wednesday, del testimonio de Alicia el miércoles, you know, Alice and I always laugh at the similarities of our testimonies. Alicia y yo siempre nos reímos porque somos tan similares en parte de nuestro We testimonio. almost became the same kind of nun. Casi llegamos a ser la misma tipo de monja en el mismo monasterio. Now, you guys know how much I talk. Ustedes saben So you cuánto can me gusta hablar. imagine, you can imagine me wanting to be silent Imagínate mi deseo de andar en silencio and talk for 30 minutes. y hablar solamente 30 minutos al día. And you know Alice can talk. Y sabes que Alicia puede hablar. So you know that was God Así in que- either of our cases. Así que eso fue de Dios. But if you heard my testimony from last week and if you didn't hear the preaching, please go back and listen to Si it. escucharon la palabra de la semana pasada que compartí, si no, escúchenla. When you have such a mind-blowing experience with the Lord, Cuando tú tienes una experiencia que te vuela la mente con Dios, you want to find a way to go back tú quieres regresar a eso or have it again. o experimentarlo de nuevo. And when you have no doctrine for it, Y cuando no tienes una explicación doctrinal, in other words, you have no bias. en otras palabras, no hay discriminación ninguna. Like Alice and I, we both came from the Catholic Church. Como Alicia dijo, ambas nosotras vinimos de la Iglesia Católica, Praise God. gloria a Dios, And we thank the Lord for y that. damos gracias por eso. But we did not have the Bible study, if you will, to understand what it was that God was doing with us. Pero no conocíamos bíblicamente, no teníamos el estudio para entender lo que Dios estaba haciendo en nosotros. And in my case, and I know in Alice's case also, Y en mi caso, igual que en el caso de Alicia, the fact that we had no bias, el hecho de que no entendíamos mucho, the fact that we didn't know what was happening, no entendíamos cómo Dios estaba obrando, made us open to it. eso nos permitió que estuviéramos abiertos a Dios. And then later on, Pero luego we looked in the Word of God miramos en la palabra de Dios and we said, what? Y- This is that happened to me. y pudimos entender que lo que estábamos leyendo fue lo que sucedió con nosotros. And so for a person, and as you know, I'm an attorney, so I'm a little logical. Así que siendo abogada, yo siento a veces que soy muy lógica.
And I wasn't going to believe if it happened any other way. Y yo no había forma de que yo pudiese creer en eso si hubiera pasado de otra manera. But there are people that don't react the same way that Alice and I did. Pero hay personas que no reaccionan de la misma manera que Alicia y que yo. She saw the Lord. Ella vio al Señor. I saw the Lord. Yo vi al Señor. And when I hear the stories of, where the Lord says, it's better for those that have not seen and believe, Como dijo Jesús cuando dijo, es mejor para aquellos que no han visto y creen. I guess I'm not on that list of the better, Yo no estoy en esa parte de la lista. because the Lord proved to me how real He was. Porque el Señor me comprobó que real Él era. Because I believe because I saw. Yo creí porque vi. And that is what touched my heart. Y eso fue lo que tocó mi corazón. And when the Lord took me up to that heavenly Y cuando el experience, Señor me llevó a esa experiencia celestial, I wasn't alone. yo no estaba sola. There were myriads and Habían myriads. miriadas de ángeles. But what makes what I wanted to bring to you today, Pero lo que quería compartir en este día, and it's very important that you understand, y es muy importante que puedan entender, that also in the physical, que también en lo físico, I wasn't alone. yo no estaba sola. In other words, there were 500 youth there Habían 500 jóvenes allí that crossed the sea, that went in buses and just went to the other side of the world, que viajaron a través de los mares, fueron en buses al otro lado del mundo, either because their Cuban mom made them do it, o porque sus madres cubanas les obligaron, como a mí, and I didn't know it was a total God setup, y yo no sabía que Dios estaba en eso. or they were actually seeking. Good for them. I wasn't that one. O en verdad era gente que en verdad estaban buscando, yo no fui de esas. But in my heart, there was a seeking, and God knew. Pero en mi corazón había una búsqueda, pero Dios sabía. But I went with someone that's as close as you can get. Pero yo fui con alguien que es más cerca de lo que se puede estar. And hopefully, I will make it through this preaching without saying their name or saying the specific relation, because I don't want to out them. Y quizás yo pueda contar el testimonio sin mencionar el nombre, no quiero mencionar a nadie. But it starts like a joke. Pero empieza como si fuera un chiste. It's like, two girls went to Yugoslavia. It's kind of like one of those jokes, what's going to happen? Es como el chiste que dice así, dos jovencitas fueron a Yugoslavia un día And they went to a youth group y fueron a un grupo de jóvenes. They went to a meeting Fueron a un evento where all these things were presented, donde vieron muchas cosas and they found themselves at the fork in the road. y se hallaron en una encrucijada. And one went right, Una fue por un lado and the other went left. y la otra fue para el otro lado. Now, why did the other girl go left? Ahora, ¿por qué aquella se fue para la izquierda? Because she didn't want to go right. Porque no quería ir para la derecha. Not making a decision on the right fork of the road No tomando la decisión de ir hacia la derecha is a decision to go towards the left. significa una decisión de ir hacia la izquierda. The offering was the same. Lo que se ofrecía era igual. We found ourselves in the same spot, Nos hallábamos en el mismo lugar, on the same piece of dirt. en el mismo, pisando la misma We tierra. met the same people, Conocimos la misma gente. received the ability to be prayed for by the same people, Recibimos la posibilidad de que orasen por nosotros esa gente que estaban allí. and yet one went on with God. Sin embargo, una siguió con Dios And when I looked back, y cuando yo pienso atrás, because I didn't purposely leave her porque behind, yo no a propósito la dejé atrás, but when I looked back, pero mirando hacia atrás, I was like, where'd she go? yo dije, ¿a dónde fue ella? And I asked her, I said, what happened to Y you? le pregunté a ella, ¿qué pasó contigo? Did you get a word from the Lord? ¿Recibiste palabra del Señor? Look at what happened to me. Mira lo que yo pasé. And it was a totally different Y experience. fue una experiencia completamente diferente. And so I'm telling you today from the get-go Así que te digo desde el principio that not everyone that starts the journey with you que no todos los que empiezan la jornada contigo will keep going with you when the time seguirán comes contigo and you find yourself at the fork of the road. cuando llegues a ese momento donde hay una encrucijada. And so last week we talked about Pentecost, La semana pasada hablamos de Pentecostés and you find a fork in the road there too. y había una encrucijada allí también. When the Holy Spirit came upon everyone, Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, and that's in Acts 12, eso está en Hechos 12, some people drank. algunos pudieron beber. Everyone had the opportunity. Todos tuvieron la oportunidad. He said he was pouring out his spirit on
some flesh. Él dijo, ¿estaba derramando su espíritu sobre alguna carne? The ones that have gone through the discipleship. ¿O solo los que habían estudiado el The discipulado? the ones that understand the doctrine. ¿O solo los que entendían doctrina? Only the men and not the women. ¿O solo los hombres, pero no las The mujeres? rich and not the poor. Los ricos sí, pero los pobres no. Everyone, No, he dice says, que todos I will recibieron. pour out on all flesh. Dice, derramaré sobre toda carne. And that's what happened to me at that youth Y eso retreat. fue lo que sucedió conmigo en ese evento de jóvenes. It was raining. Estaba The lloviznando presence of God. la presencia de And my Dios. kids, I mean, it sounds kind of crazy, but my kids love to go out in the rain. Y a mis hijos les encanta salir cuando está lloviendo. It's raining. Está lloviendo. And as long as it's not thundering, Mientras que no haya relámpagos, they're out the door. ellos salen corriendo. And they're like, Y se paran ah. allí, And they're ah. opening their mouth, they're Y drinking abren sus water. bocas, And, tomando and they're just agua. having a great time in the Y rain. están gozándose en la lluvia. And at that retreat, Pero en ese evento and in Pentecost, y en el día de Pentecostés, there were some people that just said, oh my Lord, it's raining. habían gente diciendo, Señor, está lloviendo. It's raining the presence of Está God. lloviendo la presencia de We Dios. want that. Queremos eso. And they opened their Y mouth, abrían sus bocas and out came rivers of living y water. salían ríos de agua viva. Why? ¿Por qué? They chose the path on the fork in the road. Porque escogieron el camino ese en la encrucijada. It's a choice. Es una decisión. You can go out in the rain wearing a raincoat. Puedes salir a la lluvia con una capa. You know, sometimes people come and they say, oh, the presence of God was so strong during the A worship. veces la gente dice, ¿qué presencia había durante la adoración? And other people are like, Y otros dicen, it was like a desert in here. Esto pareció un desierto. Because they come with their umbrella Porque vienen con una sombrilla and their raincoat y la capa. and their galoshes, Y if you vienen know con what those are. botas contra agua. And that's the difference. And so in that day in Pentecost, Así que ese día en Pentecostés, some people are like, ah, es que están borrachos. algunos decían, esa gente tan drunk. Yeah, kind of they were. Sí, más o menos estaban But they borrachos, were drunk in the pero spirit. borrachos en el espíritu. And so there was a fork in the road. Así que había una encrucijada. There was a moment to decide and say, I want more of God, Había un momento donde tenían que decidir, or that's weird. yo quiero más de Dios o qué raro es eso. And they didn't discern the gift of God. No se dieron cuenta del don de Dios. They didn't realize that they were at a fork in the road. No estaban viendo la encrucijada. They didn't realize that God was offering them a path that led to more. No veían que Dios estaba abriendo un camino para que tuviesen más. They didn't have the discernment. No tuvieron el discernimiento. Not all drink. No todos beben. Paul had an experience Si Pablo tuvo una experiencia, after killing Christians, después de andar por ahí matando cristianos, and the Lord appeared to y him. el Señor se le apareció, He had a similar experience to what Alice talked about and what I talked about. él tuvo una experiencia similar a la mía y a la de Alicia. Now, I'm not Paul. Ahora, yo no soy Pablo, I didn't know anything. yo no sabía nada. But the same way that Paul had an experience Pero así como Pablo tuvo una where the experiencia Lord appeared to donde him el Señor se le apareció, when he wasn't looking for him cuando él because he no thought andaba buscando, he already found él him, pensaba que ya él tenía a Dios, and God knocked him pero down, Dios lo tumbó en el piso, showed him he was blind by blinding his eyes, lo mostró lo ciego que estaba cegándolo and revealed to y him le reveló his very self. su propia persona a él. And it changed Paul's life Y forever. eso cambió la vida de Pablo para siempre. Why? ¿Por qué? Because the Lord showed up and Paul responded. Porque el Señor se le apareció y Pablo respondió. John, in the book of Revelation, we're going to go to Revelation now. En el libro de Apocalipsis, Go to Revelation 1. al Apocalipsis capítulo 1, If it's the last book in the Bible, es el último libro de la Biblia. I figure what it says might be a little bit Yo important. creo que lo que dice tiene que ser importante. But if you need some convincing, we're going to read a little bit of this at the beginning. Pero vamos a leer el It principio. says, the revelation from Jesus Christ, which God gave him to show his servants what must soon take place. Apocalipsis 1, verso 1, dice así. Voy a buscarlo en español. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Let's skip to verse 3. It says, En verso 3 dice,
Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Okay, let me finish it. And take to heart what is written in it, because the time is near. Porque tiempo está cerca. If for nothing else, Si otra razón, if the word of God says, si dice la Biblia, blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, bendito el que lee las palabras de esta profecía, for goodness sakes, at least let's read it, por right? favor, vamos a I'll leerlas. take all the blessings I can get. Yo quiero todas las bendiciones So let's posibles. begin by reading the book of Revelation. El libro de Apocalipsis. Second, Segundo, blessed are those who hear it. dice, bendito aquellos que escuchan, que oyen. That means read it aloud in your homes. Significa léelo en voz alta That en tu means this is a casa. book that needs to be read in church. Este libro se tiene que leer en la iglesia. But more importantly, Pero más importante, blessed are those who take to heart what is written, bendito aquellos que toman y guardan las cosas que están escritas, because the time is near. porque el tiempo está cerca. So John is having an experience Juan está pasando una experiencia similar to Paul, similar a Pablo, similar to what happened on the day of Pentecost, similar a Pentecostés, similar to what happened to me, similar a lo que me pasó a mí, similar to what happened to lo que Allison. pasó con Alicia. Why are we special? ¿Y por qué? ¿Somos especiales? No. No. Whoever wants, El que quiere, whoever's el thirsty, que tenga sed, come, venga y drink. beba. He offers more. Él tiene más. So let's go to verse 10. En el verso 10, It says, and now this is John describing his experience, saying what happened. aquí Juan describe su experiencia. Look at how similar the stories are. Mira cuán similar son las historias. On the Lord's day, he says, I was in the Spirit, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y detrás de mí una gran voz como de trompeta. And then it goes on to say that the Lord told him to write certain things on a scroll. Y después Dios le mandó a escribir ciertas cosas. And listen to verse 12. Mira lo que dice en el verso 12. It says, I turned around to see the voice that was speaking to me. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Keep that in mind because that's important. Eso es importante. And he describes the Lord. Y él describe al Señor. And he says, when he turned, he saw 7 golden Dice que él lampstands. vio 7 candeleros. And among the lampstands was someone like the Son of Y Man, uno como el Hijo del Hombre, dressed, remember Alice's testimony, Recuerda. dressed in a robe, vestido de una ropa reaching down to his feet, que llegaba hasta los pies, with a golden sash around his chest. con en el pecho un cinto de oro. The hair on his head was like wool. El pelo era como, Isn't it here? ya, como lana As white as snow. y blanco como la nieve. His eyes were like blazing Y los fire. ojos eran como una llama de His feet fuego. were like bronze glowing in a furnace. Y sus pies semejantes al bronce. His voice was like the sound of rushing Y waters. su voz como estruendo de muchas aguas. In his right hand he held 7 stars, and coming out of his mouth was a sharp double-edged En sword. su diestra tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda. His face was like the sun shining in all its En brilliance. su rostro era como el sol en su resplandor. Now, if someone comes and gives a testimony and they say they saw that, Ahora, si alguien cuenta que vio esto, you're like, you had bad pizza. uno dice, te cayó mal la pizza. But because we read it and we don't think it's possible for us. Porque lo leemos y no pensamos que eso es posible para nosotros. But I had an experience where I saw the Lord. Pero yo tuve una experiencia y vi al Señor. Alice had an experience where she saw the Alicia Lord. tuvo una experiencia y vio al Señor. I didn't know any of this Y was yo in no the conocía Bible. que nada de esto estaba en la Biblia. As a matter of fact, later on, Luego I met some Christians conocí a algunos cristianos where I gave them my donde testimony. yo les hablé de mi testimonio. And they said, you Y- might have received a spirit, but it wasn't very holy. Dijeron, bueno, eso no fue del Espíritu Santo. Because it happened in a charismatic Catholic Porque retreat. pasó en un ambiente católico carismático. And I said, Lord, Yo dije, Señor, now mind you, after I got saved, after Ahora, I met the Lord, después de que yo conocí al Señor, I spent a year yo estuve un año by myself solita reading the Word of God leyendo la Biblia and waiting on the Lord to put in my spirit something, y esperando que Dios depositara algo en mí. and I would receive Bible study straight from the Holy Y Spirit. yo recibía
palabra directo del Espíritu Santo. And when I got that word, Y cuando yo recibí esa palabra, I remember I said, Lord, you got to give me something. yo dije, Señor, tienes que darme algo. Was my conversion not real? ¿Fue mi conversión, no fue real mi conversión? And he told me, Y Deuteronomy. él me dijo, Deuteronomio. Now, I don't know Deuteronomy. Ahora, yo no sabía qué cosa era Deuteronomio. What is that? Yo dije, ¿qué es eso? So I begin by going to the table of Así que contents. fui al índice de mi Biblia And it wasn't alphabetical, it was in order, so I was lost. y estaba perdida tratando de buscarlo. And I still remember 428, Y 429. todavía recuerdo 4:28 y 29. And the Lord said, if from there, Y el Señor me lo habló de allí. where they're serving man-made idols, Ellos estaban sirviendo ídolos made of wood and of clay, hechos de madera y de piedra. if from there you seek me, Si en ese lugar me from buscas, there you will find me. me And hallarás. I was like, what in the world? Who Y knew? yo decía, ¿quién sabía que eso estaba en la Biblia? God is so, can I just say, God is so cool. Dios es tremendo. He cares about each one of us. A Él le importan Very nuestras vidas. specifically. Él es muy He específico. knew what Alice needed. He Él knew what sabía I lo que needed. Alicia, lo que yo necesitaba, He knew what John lo needed. que Juan necesitaba, He knew what Paul lo que needed. Pablo necesitaba He knew Peter needed a few y things. que Pedro también necesitaba muchas cosas. And so when you look here in verse Y 17, en el verso 17, look at what happened to John. mira lo que le pasó a Juan. Look and see if this sounds Mira a familiar. ver si esto es familiar. He says, when I saw him, Dice, cuando le vi, verso 17, verse 17, when I saw him, cuando le vi, I fell at his feet Apocalipsis 1:17. as though dead. Cuando le vi, caí a sus pies como un muerto. When you're in the presence of God Cuando estás en la presencia de Dios and you surrender, y tú te rindes, God, the worship today, right? la adoración de hoy, tremenda. In those moments En esos momentos, where you surrender, cuando tú te rindes, He will come. Él puede venir. He will show Himself to Él se you. mostrará a ti. He's not picking, oh, this one yes and that one Él no no. está diciendo, este sí, este no. He says, I will pour it out on Él everyone. dice, sobre toda carne. That's why the Bible tells Eso es lo us que dice la Biblia. you have to be like a kid. Tienes que ser como un niño. Be like my kids. Go out in the rain. Salgan en la lluvia como When the mis presence hijos. of God is there, don't be checking your socials. Cuando la presencia de Dios está presente, no anden en su teléfono. We check our socials more than we check on God. Evaluamos y miramos más las redes sociales que a Dios. And we follow more people than we follow Seguimos God. a otra gente más que a Dios. Where is our focus? ¿Dónde está nuestro enfoque? And clearly, my experience, Y en mi if I experiencia, ever had a doubt, si yo tuviese duda alguna, if any of these theologian Christians that knew better, si algunos de estos teólogos que lo saben todo, if I had gone based on that, si yo me hubiese guiado por ellos, don't get me wrong, there's wisdom in counselors. I'm not saying there no, isn't. no digo que no hay sabidurías en los buenos consejeros, But man, when you have something with God, pero cuando tú experimentas algo when con you Dios, see the Lord, cuando tú ves al Señor, I told Alice the other day, yo le dije a Alicia el otro día, I said, do you realize what God has done ¿te with you das in your cuenta life? lo que Dios ha hecho en tu vida? And she's like, oh, I know, I just, she's like, she doesn't think anything of any of it. Y ella no piensa que fue gran cosa lo que She's Dios thinking hizo. she brought Richie to the Lord, Ella está pensando que trajo a Richie a los caminos del and she Señor brought Bobby to y the que trajo a Lord. Bobby a los caminos del I'm Señor. like, do you not realize how many evangelistic campaigns Bobby and Richie have been involved in? Yo le dije, ¿tú no te das cuenta cuántas campañas evangelísticas han hecho esos hombres? And how many people they have brought to ¿Y the Lord? cuánta gente ellos han traído al Señor? And how many people the Molinas have brought to ¿Y the cuánta Lord? gente los Molinas han traído al Do Señor? you not realize that there is an entire forest of people Que hay un bosque entero de gente that came from a seed que vinieron por una semilla from a nun de una monja in a monasterio de clausura, however you In- say that in English, which I don't even know, in a monastery from a with a mo- vow of silence. de un monasterio de clausura. She didn't know anything. Ella no sabía nada. But she said, here I am, Lord. And God blew her mind. Y ella solo dijo, Señor, aquí estoy. Y Dios voló su mente. So I'm going to tell you the answer, and it's in Revelation 22. Pero te voy a dar la respuesta. Está en Apocalipsis 22. How does this happen? ¿Cómo esto sucede? How did the joke end in a not so funny way with two girls
getting to the fork in the road. ¿Cómo terminó este cuento de estas dos jóvenes que estaban llegando a una encrucijada? Because let me tell you, the end is not funny. Porque el final de esa historia no es simpático And it's not a joke. y no es un chiste. And that person is living a life of Y addiction esa persona hoy en día vive una vida de adicción and a series of other y things. una serie de cosas. And it started at the fork in the Y road. comenzó en esa encrucijada. Because God says, I didn't come to bring peace, but I came to bring division. Porque Dios dijo, yo no vine a traer paz, sino a traer división. And sometimes we want peace Y a veces buscamos paz and we seek peace. y queremos paz. But if the peace comes at the cost of you not taking your right foot and putting it on the right road, Pero si la paz viene a expensas de tomar el camino correcto, that's fake peace. es una paz That's falsa. counterfeit. Es algo artificial. That's the peace the world gives. Eso es una paz del mundo. That's not the peace that God No es gives. la paz que Dios da. He said, ask me, I'll give you my peace. Él dijo, pídeme y te daré mi paz. I leave you my peace. Te daré mi paz. So how do we know what to do when we get to the fork in the ¿Qué road? hacemos entonces en una encrucijada? Now this is the last chapter Este es el último in capítulo the last book del último libro of your Bible. de tu Biblia, And it says Revelation 22. en Apocalipsis 22. Verse. Let's go to 6. Vamos al verso 6. And it says, then he said to me, this is John talking. Y entonces me dijo, aquí Juan está hablando, He says, and the Lord God of the holy prophets sent his angels to show his servant the things which must shortly take place. dice, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Behold, I am coming quickly. He aquí, verso 7, Verso 7. he aquí que vengo pronto. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía And de este libro. skipping to 10, he Y el says, verso 10 dice, and he said to me, y él me dijo, do not seal the words of the prophecy of this book, for the time is at hand. no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Sometimes we hear doom and gloom messages, A right? veces escuchamos mensajes negativos, tristes. And then on the other side, some people don't even want to talk about the coming of the Lord. Y después también hay personas que no quieren hablar de la venida del Señor. But if someone doesn't know that the Lord is coming, Pero si alguien no conoce que el Señor va a venir, if someone doesn't know that the rain is coming, si no saben que Él va a enviar I lluvias, mean, I check my weather app, yo right? chequeo mi I'm like, let's see how aplicación the del, weather is vamos a before ver I- cómo está el tiempo hoy, Before I go run. antes de salir afuera. Yesterday, I called one of my daughters Ayer llamé a una de mis hijas as I'm running back, cuando estaba corriendo and I see a storm y coming. veía una tormenta. And I go, listen, it's kind of dicey out here, just in case you need to pick me up in the car, because there was a thunderstorm Y le coming. dije a mi hija, prepárate porque a lo mejor tienes que venir a buscarme porque venía una tormenta. And the Lord tells us we know how to tell the seasons and the Y el times, Señor dice, ustedes reconocen las sazones y los tiempos, but we don't know the times of the coming of the Son of pero God. no entendemos los tiempos de la venida del Hijo de Dios. And so, what does it tell us in verse 11? And you're going to see how the fork in the road makes itself Y clear. aquí se ve claramente la encrucijada en el verso 11. Because when the Lord comes, it will be revealed. Porque cuando el Señor venga, va a ser revelado. In other words, that's not the time to say, pero es que yo cogí un pasito para acá. Ese no es el momento de decir, bueno, es que I took a little step here in this Entonces, direction, cha-cha-cha me permite que yo haga unos pasitos para allá. and we're doing a spiritual cha-cha-cha. No. At that moment, what your walk has been is revealed. En ese momento, tu caminar con Dios va a ser revelado. It has been 30, I don't even know, 32, Han 33 pasado years 30 y tantos años since I saw the Lord. desde que yo vi al Señor. And when I look back Y cuando miro hacia atrás and I see the progressive right turns that I have made on the fork of the road, not because I'm better, just because I'm y following. cuando yo veo mis pasos hacia el camino correcto en esa encrucijada, And not because I'm better, y just no because I'm porque soy mejor que following. nadie, sino que estoy I tratando want you to understand de that. seguir. Listen, my goodness, I may have done the cha-cha-cha a few times, but I keep going to the right, you know? Yo soy culpable de haber hecho el cha-cha-cha espiritual, pero trato de mantenerme en el camino correcto. Every day. Cada día.
It's a decision. There's a fork in the road. Hay una decisión y hay una encrucijada. And when you look Y back, cuando miras atrás, look at what it says in verse 11. mira lo que dice en el verso 11. He who is unjust, let him be unjust still. El que es injusto, sea injusto He todavía. who is filthy, let him be filthy El still. que es inmundo, sea inmundo He todavía. who is righteous, let him be righteous Y still. el que es justo, practique la justicia todavía. He who is holy, let him be holy Y still. el que es santo, santifíquese todavía. What does that mean? ¿Qué significa That eso? there's no change? ¿Que no hay cambio ninguno? No, it's just that the more that you go forward, Sino que mientras más adelantas, the fork gets wider. la encrucijada se va separando más. So when you make a turn, Cuando tú doblas para un lado and every time you go, oh, no, por aquí es la cosa. y cuando tú dices, I'm going to go in this direction, And you keep picking God. y sigues And escogiendo you a keep Dios, choosing God every time. escogiéndolo de Dios. And every time something comes before your eyes, you choose Y God. cada vez que hay una decisión que tomar, escoges a Dios. And every time something comes in your hearing, you say, no, I'm Y cuando choosing God. escuchas algo, dices, no, yo voy a escuchar a Dios. There's another person, Hay otra like the persona, beginning of the joke, como el principio de that la is not historia, funny. que no es simpática la two historia. girls Dos jovencitas went to Yugoslavia fueron a and Yugoslavia found themselves at the fork in the y road. se encontraron en una encrucijada. And every opportunity you make a left. Y en cada oportunidad vas hacia la izquierda. No, I know, God is love. No, es que Dios es amor. God does not judge. He says, don't judge. Dios no juzga. Dice la Biblia, no juzgarás. And so you make a little step to the Y left tomas un pasito a la izquierda and another left. y otro pasito a la izquierda. And that might be fun when you're line dancing, but it's not when the Lord Y comes. quizás es simpático si estás bailando, pero no cuando llega el Señor. And so he says Así que él dijo in verse en el 12, verso 12, behold, I am coming quickly. he aquí yo vengo pronto. Now this is not very nice, Lord. Eso I'm no reading suena- ahead. Esto no suena muy amable, Señor. This is not that God of Este no es el amor love de Dios. and the God that doesn't Y el judge Dios que no juzga. or the people that don't O judge. la I don't gente know. que This no- is yo very no sé, judgy. no, esto juzga mucho Okay, este but I'm going to versículo. read it because it's in red. Pero voy a leerlo, está en rojo. So, okay. And behold, I am coming quickly. He aquí vengo pronto. My reward is with Mi me, galardón conmigo. and I will give to everyone according to his. Para recompensar a cada uno según It says it there and it says it here, so I have to say it. Según- According to his work. sea su obra. In Spanish they say no te vistas nomás. You know, you can't take that out of the Bible. Tú no puedes arrancar eso de la Biblia. We can't say that he's not going to reveal the works for what they are. No podemos decir que Él no va a juzgar nuestras obras. And so when we look at the path, Y cuando vemos ese camino, we see a series of decisions that lead us to a place hay varias decisiones que nos llevan en una dirección. that reveal for themselves the decisions that we've made. Y eso revela nuestra vida. And so do I feel bad for the person that took a left on the road? Me siento mal por la Of persona que cogió el course I camino do. equivocada. Claro que me siento Of mal. course I do. Claro que me siento mal. But I had to make the right Pero yo decision. tuve que tomar decisiones I had to go on with correctas. the Lord, and I'm telling you that today. Some people here, Y yo sé que a lo wait till mejor we get there. hay Let me algunos just aquí, no quiero adelantarme mucho. let me calm down. Okay. Quiero calmarme un So poco. let's go to verse 14. En el verso 14, Blessed are those who do his commandments. bienaventurados los que lavan sus ropas. And some would say who wash their garments in the blood. There's another version that says who do his commandments. En otra persona dice que le obedecen a él o guardan sus mandamientos That they may have the right to the tree of life. para tener derecho al árbol de la vida. Wait a minute. So way back in the Garden of Un Eden, momento, entonces en el huerto de Edén, allá atrás, it wasn't just in Yugoslavia. There was also a fork in the road. no era solamente en Yugoslavia, pero en el huerto de Edén también había una encrucijada. Because God is not going to take away our choice. Porque Dios nunca nos va a quitar nuestra habilidad de decidir, Our ability to choose God nuestra habilidad de escoger a Dios or not choose God o de no escoger a Dios. is the first fork in the road. Es la primera encrucijada. And so back in the garden, En el huerto de Edén, the Lord el says, Señor dijo, do you want the tree of ¿quieres- life, quieres my life? comer del árbol de la vida, mi vida? Or do you want to decide for ¿O yourself quieres decidir por tu propia cuenta and eat from the fruit
of the tree of the knowledge of good and evil. y comer del árbol de conocimiento de lo bueno y lo malo. If you want to decide for yourself, Si quieres decidir por ti mismo, he says, have at it. cómetela. But you know what doesn't come with that? Pero tú sabes lo que no viene con eso. Omniscience. No viene conocimiento de la omnisciencia. So God says, eat from the tree of life Dios dice, come del árbol de la vida, because I will make the decisions for you. You just yo have to listen and obey. tomaré decisiones para ti, solo tienes que obedecer. And so back in the garden, Así que en el huerto de Edén, since then, desde esa época, there was a choice. había una encrucijada. And today we still make the choice as to whether we eat from one tree or the Y hoy other. tenemos que decidir de cuál árbol vamos a comer. We can decide to judge for ourselves Podemos decidir what it is that we're going to do. qué vamos a hacer. And that's fine. And if we choose a life without God, Y si escogemos una vida sin Dios, we get it. eso es lo que vamos a recibir. Some people are like, why did God create hell? Algunos dicen, ¿y por qué Dios creó el infierno? Well, hell is just a place for the people to gather that want a life without God. El infierno es el He's- lugar donde aquellos que no quieren a Dios se reúnan. There you go. Because God is not going to force anyone to be with him. Dios no va a obligar a nadie que esté con él. But here's the answer. Pero esta es la respuesta. Verse 17. Verso 17. I'm leaving out so much, but it's okay. Estoy Verse dejando mucho 17 afuera, pero is so much. Just read that whole chapter when you can. léete el capítulo entero si puedes. luego. Verse En el 17, verso 17, last book of the el Bible, último libro de la the Biblia, last few verses, los últimos versículos, it says, dice, how do you know, right? ¿cómo, How do you cómo know uno sabe that you're picking the right fork in the que road? está escogiendo el camino correcto en la encrucijada? It tells us, Y nos dice, says, and the Spirit and the bride say, come. dice, el espíritu y la esposa o la novia dicen, ven. And let him who hears say, Y el come. que oye, diga, ven. And let him who thirsts Y el que come. tiene sed, venga. Whoever desires, Y el que quiera, I like the King James Version, it says, whosoever dice, wills. cualquiera que lo desee, Whosoever wills. cualquiera que quiera, El que quiera. El que quiera. whosoever wills, Libremente el que quiera. freely, whoever wants, Without limitation. sin límites. He says, whoever wills, El que quiera, let him take of the water freely. tome del agua de la vida gratuitamente. That is the answer. Esta es la respuesta. Who wants more? ¿Quién desea más? We talked last week that God says, but there's more. La semana pasada dijimos que Dios declara que hay más. But to get more, I'm telling you, there's a fork in the Pero para road. recibir más tienes que llegar a esa encrucijada. And you get there just like me and the other person did. Y se llega allí como llegamos yo y esa otra jovencita. And it's like someone stands at the front and said, okay, over here on the right, those that want more with God. Y alguien dice y declara, los que quieran más, vengan por este lado con Dios. And over here on the left, those that Y los don't. que no quieren más, párense aquí de este lado. And it's not, and some people choose that road not because they don't want more and they realize they're rejecting it. Y muchos están de este grupo porque no quieren más y ellos entienden que están rechazando lo de Dios. It's just that they don't want to go on the side that they know leads to more and Sino more que and ellos more and more of God. A propósito, no están escogiendo el camino que lleva a más de Dios. That can be a little scary. I mean, John ended up falling on the floor like a dead man when he saw the presence of Es un God. camino asombroso. Juan cayó en el piso como un muerto cuando presenció a Dios. But the requirements are still going to stay the same. God is not going to change the Pero los requirement. requisitos son iguales. Dios no va a cambiar eso. If you want to get wet in the rain, you must walk outside Si your quieres house, mojarte en la lluvia, tienes que salir afuera, not be wearing the umbrella and, the raincoat, no andar con una sombrilla y una capa and enjoy the y rain. disfruta la lluvia. So when God says come, Cuando Dios te dice ven, He stands there. He stands there Él today. está ahí hoy And He says, y whosoever. te dice cualquiera que quiera. And it's probably not very nice to say it in Spanish, pero como que el que le dé la gana. El que le dé la gana. En buen cubano. El que quiera. Whoever wants. El que tenga las ganas, el deseo. Whoever has the desire. Que venga. Just come. Para todos, It's for libremente. all. Les voy a It's tomar free. a It's for all. todos. Whoever wants, Cualquiera que come. desee, venga. He says, Él te come. dice ven. And He says, you must be thirsty.
y tienes que tener sed. Now, if you get there and you're like, wow, Ahora, si tú llegas y dices, oye, tremendo, this is so cool, but Qué chévere, pero- I'm like so thirsty, I couldn't drink another thing. pero yo no tengo sed, no puedo tomar nada. He says, come thirsty. Dice, vengan con sed. But once you taste the Lord, it's the Pero craziest cuando thing. uno prueba del Señor es increíble, It's the craziest thing because you have drunk porque has bebido and you're satisfied, y te satisface, but yet you're never satisfied and you want some more. pero sigues queriendo más. It's like people go on this left route Es como que aquellos que se van por el otro camino, with addiction and things like that, con adicciones y todas las cosas, and they can fully understand what it is to want more. y ellos entienden el deseo de tener más. I had a friend who, wow, she's been clean for probably, I don't even know, 20 years or something. Tengo una amiga que está sin usar drogas por más de 20 y pico And de años. she was like, she was in crack houses and her parents looking for her was wild. Y ella estaba en las casas, en las calles, con los drogadictos, los padres buscándola. She's Christian, she's Hoy es saved, cristiana, es she's salva, married a man of God, se casó con un hombre de Dios, they're serving God están and their sirviendo a kids. Dios con And, los hijos. and she was the daughter of 2 ministers. Y ella fue hija de dos pastores. And she told me, she said, the thing is that the second that I felt in my body again, Ella dijo, cuando yo me sentí que regresé en mi cuerpo de nuevo, she goes, I couldn't handle it. ya no podía She soportarlo. goes, I needed to get back to that place of Tenía being que high. entrar de nuevo en el efecto de las drogas. And so when you see that, Cuando uno ve eso, you realize that there are counterfeits. te das cuenta que hay cosas falsas, There's always a counterfeit to the things of God. cosas que quieren reemplazar lo de Dios. God offers us to drink freely. Dios nos ofrece beber libremente. The world offers us to drink El freely. mundo nos ofrece beber libremente. That's why when they saw them in Pentecost, they said they must be just drunk because they didn't know anything different. Por eso en Pentecostés pensaron que ellos estaban borrachos, no conocían nada diferente. When you look back at the Israelites, Mirando a los israelitas, I mean, God took them out with wonders Dios los sacó con maravillas and parting the seas, y abrió el mar the plagues. y las plagas. And the Bible tells us that you know who was amazed? Y The tus- Egyptians, y not the los Israelites. egipcios se maravillaban, no los israelitas. And when God told them, send the spies out to the promised Y cuando land, Dios les dijo que mandaran espías a la tierra de la promesa, 8 of them came back 8 de ellos regresaron with a bad report because they were amazed at the things of the world, at the giants. con un reporte negativo porque vieron los gigantes. And 2 of them came back and they said, our God is amazing. Our God can give us the land. Pero 2 de ellos dijeron, nuestro Dios es poderoso y puede entregarnos esa tierra. They made a right at the fork in the road towards belief. En esa encrucijada tomaron el camino de fe. And I'm going to tell you something that this person that I went with to that youth retreat has told me various times. Y le voy a decir lo que esta persona que fue a Yugoslavia conmigo me And- ha dicho esto varias veces. And I'm sure they don't know that it's in the Bible. Y estoy seguro que ellos no saben que está en la Biblia. But in Exodus 14:12, Pero en Éxodo 14:12, the Israelites said, los israelitas declararon, they told their leaders, they le, told Moses, they le told dijeron Aaron, a Moisés y a los líderes, we told you to leave us alone. nosotros les dijimos que nos dejen de hablarnos, This is Exodus 14:12. déjanos servir en And Egipto, let us go on being slaves of the Egyptians. déjanos seguir como esclavos de los egiptos. At the fork in the road, En esa encrucijada we're going to pick our hard. vamos a ver lo que hay en el corazón. No, we're going to pick our hard, lo que es difícil. Vamos a Nuestra escoger, versión de lo que es difícil. vamos a escoger cuál camino duro queremos. They were slaves in Egypt, Ellos eran esclavos en Egipto, but they preferred that pero preferían eso than not having what they wanted. que no tener lo que ellos deseaban. They were filling themselves with things that were counterfeit. Estaban llenándose con cosas falsas And they preferred the counterfeit they could y control. prefirieron lo falso que ellos podían I don't know if controlar. I'm speaking to anybody No sé today. a quién estoy They hablando. preferred the counterfeit things they could control Preferían las cosas falsas que ellos podían controlar than to go with God at the fork in the road and trust the God who was in en control. vez de ir en el camino de Dios y confiar en el Dios y darle control a And Dios. so God tells us, take on my yoke. Así que Dios dice, toma el yugo mío. What is your hard? ¿Cuál es lo difícil que tú vas a He escoger? says, take my Él yoke. dijo, toma mi yugo.
If you think things are hard, if your burden is Si hard, sientes que tienes tremenda carga, he's like, you're on the wrong side. estás en el camino equivocado. Your burden is over here. Tu carga debe de estar aquí. I'm telling you, come over to the right side, to Ven my para mi side. camino, para mi lado. You know, it's like Star Wars, come over to the, what is it? Como dice en Star Wars, ven al lado de la luz, Stay away from the dark side. no al imperio de tinieblas. The Israelites, there's a saying that says in Spanish, En español hay un dicho, well, I think they say it in English too, better is the devil, mejor es el diablo, ¿cómo es el dicho? el diablo conocido que diablo por conocer. Right. Better the devil we know than the devil we don't know. The Israelites picked the devil that they knew in Egypt, Los israelitas recogieron el diablo conocido en Egipto. and God is saying, wait, don't take on the yoke of slavery Y Dios again. decía, no tomen el yugo de la esclavitud más. Don't fall for the counterfeit. No acepten lo falso. Don't fall for the counterfeit No peace. se dejen engañar por esa falsa paz. Don't fall for the counterfeit, feeling high, if you will. Ese falso sentimiento de bienestar. Don't fall for the counterfeit peace. Esa paz falsa. I have something real for Yo you. tengo algo real para Take ti. my yoke. Toma mi yugo. But the issue sometimes is, Pero and el this is problema going to come a es, little hard, y but esto va a ser duro. Bible also says not to be equally yoked, La Biblia dice, unequally yoked. no estéis en yugo desigual. So who are you yoked to when you get to the fork in the road? ¿Con quién te vas a enyugar cuando llegues a esa encrucijada? O con quién llegas ya enyugado. Oh yeah, or who do you get to that crossroads yoked with? Who are you yoked with when you get to the crossroads? That fork in the road. Because I was as yoked as you could, well, not as you could get, but that person was very close to me. Porque esa persona era muy cercana a mí. And when I got there, Pero cuando yo llegué a ese punto, the Lord is like, would you like anybody old enough to remember The Price is Right? ¿cuántos recuerdan ese show que se llamaba Come The on, Price is Right? say the truth. Okay, thank you. All right. Some people, what in the world? I'm like, don't call that person. They don't know anything. And they would say, who wants door number 1? And ¿Quién- you're like, there's nothing ¿Quién quiere there. la primera puerta? No, no hay nada detrás de esa Door puerta. number 2. ¿Quién quiere Everybody's like, la yeah. And they're segunda like, puerta? Y todo el "No." mundo decía, sí, Or esa. door number O la 3. tercera puerta. And it's like a guy with balloons, And it was door number 2 with all the money. Y People don't know how to pick. lo bueno estaba en la segunda puerta. And the siempre. Lord tells Pero el us, Señor nos dice, do you want my yoke? ¿quieres mi yugo? Mine is light. El mío es ligero. But who do you want to hitch with? ¿Con quién te quieres enyugar? And so when I got there Y cuando yo llegué and I looked, y yo miré, I went that way. yo fui para acá. But you know what you can't do when you're yoked to the wrong person? Pero ¿sabes lo que no puedes hacer cuando estás enyugado You con la can't persona go forward because incorrecta? they're dead weight. No puedes caminar hacia adelante porque es peso muerto. I'm sorry, that was so not nice. Bueno, eso no fue nice. It's not very Christian of me No to es say muy that. espiritual decir The eso. poor people, Los pobres and they're lost, están perdidos. And so, okay, sit there and have a cafecito and wait another day and see if they change. Have coffee and see what happens. But the Lord comes, Pero si el Señor viene, and He doesn't just come with like a scissor, y Él no viene con una tijerita. and He says, I didn't come to bring peace, but I came to bring a Él dijo, yo sword. no vine a traer paz, sino una espada. But I think in my life, sometimes the Lord goes and brings out the chainsaw, Pero a veces Dios saca una sierra. And He went, En mi vida fue así. and He cut that yoke Y completely se off. ruchó ese yugo. I didn't even notice Yo ni me di cuenta. because I was like, oh, Porque yo estaba en hallelujah, the otro presence cielo, of en tercer cielo. God. Remember Ay, all that? Gloria a Dios, la So I presencia. just was walking Yo solo caminé hacia like a adelante. child, the Bible says. If Como you're un not like a niño. child, Dice que si no eres so como I'm un like niño, in wonder and y awe yo of estaba God. maravillada por Dios. Y cuando miré para atrás, And when I look back, I was like, where'd she go? ¿y dónde está la otra persona? Because God had cut off that yoke. Porque Dios había cortado ese yugo. If you are yoked to the wrong Si person, estás enyugado con la persona if incorrecta, that person doesn't want to go with si you, esa persona no quiere ir contigo and you stay there, y tú te quedas atrás, you guys know how it works, like, when you have a yoke, you have one stronger and one lighter, Si a un- or not as strong. si en un yugo hay uno fuerte y uno más débil, You just go around in circles. It's kind of like a boat. es como que te quedas dando vueltas. When one engine is pulling and the other one's not, what are you doing? You're going, wee. Como un bote dando You're vueltas going en el around agua. in circles. Círculos. And sometimes the fork in the road is very much like a boat Y en la encrucijada es a veces como si estamos en un barco. because
you don't know that you're on the Titanic Que a veces estás en el Titanic and you're heading for an y iceberg. vas a hundirte. And the Lord is like, hard Y right, el Señor te woo! dobla para la derecha. And sometimes things are going to fall and, the dining Y chairs a are going to veces fall over, las they're going to mesas, los topple. muebles se pueden conmover, But I'm telling you today, pero te digo hoy, some people here, algunos aquí, the Lord is telling el you, Señor te dice, you're yoked to the wrong estás person. enyugado con gente incorrecta. It's time to make a hard Es right. tiempo de doblar duro para la derecha. And things might get a little Y messy. las cosas se pueden alterar un poco, And that's okay. pero eso está bien. You keep on like the child in wonder. Sigue como un niño You're like, hallelujah, maravillado con Dios. I love the rain. Ay, qué bueno es el Señor, I y qué love the linda la rain. lluvia. And when you look Y back, cuando mires atrás, you let the Lord do that surgery deja que Dios haga esa cirugía, because that's going to open it up. porque eso va a abrir. And like we read, let those that are unholy be unholier still because they're going to keep going in that Como dice la trajectory. Biblia, que deja que los inmundos sean más inmundos porque van a seguir ese camino. And you keep going. Y tú sigues con Dios. And listen, when you're on the road, I say send a flare. Y cuando estés en la carretera, Send a flare. dispara un cohete So that other person goes, oh, mira por ahí. I can go that para way. que la otra persona vea por dónde tú vas. But I brought that person like a fruit basket from the tree of Pero life. yo dejé esa persona atrás como si fuera una fruta mala. And they're like, why do you do that? Y ellos me preguntaban, ¿por qué hiciste eso? I prefer to be in Porque yo Egypt es- and be enslaved. Yo le preguntaba, there. ¿por qué haces eso? Porque yo prefiero estar en Egipto y ser esclava allí. And now, as we're talking about being yoked, Pero ahora cuando hablamos de yugo, they don't call it getting hitched. ya no dicen, No, that they don't call it getting hitched just because. no le dicen esposo o esposa por How do you gusto. say getting hitched in There's Spanish? no There's no translation. translation. There's got to be something. In English, you say getting hitched because you are joining yourself to someone in your walk, if you want to Cuando call it that uno way. se une a alguien en su caminar. And so I remind you that that is the most yoked that you can yoke. Pero eso es el yugo principal. And so when you get to the fork in the road, Cuando llegues a esa encrucijada, if you are yoked to the wrong si person, estás enyugado a la persona that's incorrecta, quite a different story. es Let's go to otra cosa. Deuteronomy 30, El Deuteronomio 30, 15 through 20. del 15 a 20. It says, see, I set before you today life and prosperity, death and destruction. Everybody knows this verse. This is a verse that when we're preaching to people about making a decision at the fork in the road for God, this is the verse that normally people will use. Ese es el versículo cuando le predicamos a alguien que está en un momento de decisión. Dice Deuteronomio 30, verso 15. Mirad, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. See, I set before you today. Hoy he puesto delante de ti. Today. Hoy. Today the Lord had me share this with you. Hoy el Señor quiso que yo te dijera eso. Today you are at a Hoy fork in the road. estás en una encrucijada. Today. Hoy It may not be the iceberg, it may be quizás something smaller. no sea una cosa drástica, quizás sea algo más pequeño. But he says today, Pero that él te means dice, every day. hoy, cada día, There's a fork in the hay road. una encrucijada. And he says, Y él dice, that decision esa decisión brings you te trae or leads you closer to o te lleva life and a prosperity la vida y a la prosperidad or death and o a destruction. la muerte y la destrucción. It's a decision that we make. Es una decisión que tomamos. And so if we go to verse 19, it Y en el says, verso 19 dice, choose life. escoge la vida. My dad used to say a long time ago, Mi padre antes me decía, and people, he would get into all these theological arguments with people. tenía discusiones teológicas. And people Mi are like, papá. oh, it's a choice. Y la gente decía, bueno, es una decisión. Tiene que coger la vida. Tienes que escoger la vida. You have to choose life. And my father was like, wait a minute, it's a command. Y mi padre decía, es un mandato. The Lord is telling you to choose life, El telling you Señor to te choose está the right way. mandando a escoger lo correcto, a escoger la So vida. when you're at this place, because some of you, your heart may be beating and you'll be like, oh my God, I don't know what I'm supposed to do because I know Quizás- that I'm at a fork in the A road. veces el corazón te está latiendo y sabes que estás en una encrucijada. Let me give you some peace here Quiero as to how darte you know which way to go. Un poquitico de paz para tomar la Go decisión. to Isaiah 30:21. En Isaías 30, 21. It says in the Living Translation, I love this translation.
It says, your own ears will hear him. Right behind you, a voice will say, this is the way you should go, whether to the right or to the left. En Isaías 30 y verso 21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Listen to the voice of the Lord, Escucha la voz del Señor. telling you which way to go. Te está diciendo por dónde ir. And if you drink, Y si bebes, if you're coming, si vienes, if you're drinking, y estás and bebiendo, you're y thirsty, tienes and sed, every time the Lord has something for y you, Dios every day, todos los días te you da are algo, seeking the Lord. y estás buscando de Dios, His voice becomes clear and you can hear it. su voz se hace más clara y puedes escucharlo. But a very important thing for you to keep in Pero algo mind. importante que tienes que entender. There was a very important prophet in the Bible called Había un Isaiah. profeta importante llamado Isaías. And Isaiah had been prophesying amazing things about the Lord for, I call it 5 chapters. Ya llevaba 5 capítulos profetizando cosas increíbles. And we get to chapter 6, and if you haven't read it, please do. Y en el capítulo 6, si no lo has leído, léelo. And I'm telling you this because you may be experiencing this in your life right Y te lo now. digo porque quizás está pasando esto en tu vida. And it begins with this. Y dice así. In Isaiah 6:1 it En says, Isaías 6:1 dice, in the year that King Uzziah en el died, año que murió el rey Usías, King Uzziah was like his buddy, el rey Usías era su amiguito, someone that he had exalted in his mind as a person of importance. una persona muy importante para él. And it says, in the year that King Uzziah En died, el año que el rey Usías murió, I saw the Lord yo vi al Señor. high and exalted, Estaba sentado seated on a throne, alto y sublime sobre un trono, and the train of his robe filled the y temple. sus faldas llenaban el templo. Now, was the Lord not there before? Ahora, ¿qué pasa? ¿El Señor no estaba presente antes? I mean, did the Lord just go, whoop, ¿El Señor peekaboo? de repente se apareció? No, the Lord was always high and lifted up and seated on a throne. El Señor siempre estuvo alto y sublime sobre el trono. But Isaiah, Pero Isaías, the mighty Isaiah, don't feel bad. gran profeta, no te sientas mal. Isaiah Isaías had something in his life tenía algo en su vida that eclipsed que tapaba the sun. el sol. He could not see the high and holy sun Él no podía ver a Dios. because he had something that was blocking his Algo estaba view. bloqueando su vista. And when he saw that, he said in verse 5, he said, woe is Y me. cuando lo vio, declaró en el verso 5, He ¡ay de mí! cried, I am ruined. Exclamó, soy un hombre destruido. John saw the Lord and he felt like a dead Juan man. vio al Señor y cayó como un muerto. Alice saw the Lord Alicia vio al and Señor it changed her y life. eso cambió su vida. I saw the Lord Yo vi al and I Señor lost my y yo perdí mind. mi mente. But God gave me his Pero mind. Dios me dio su mente. And God called Alice to my goodness, preach to so many Y Dios people, mandó a Alicia a predicarle a tantas changing the lives personas, of thousands. cambiando las vidas de miles. And the Lord brought John to see him Y Dios trajo a Juan so he could write these words, para verlo a él, para escribir, so that we know para nosotros that saber when we are in front of the fork of the road, when we get to that que point, cuando estamos en una encrucijada, like Isaiah, como Isaías, that we look and if we cannot see the sun, si nosotros no podemos ver al Hijo de Dios, if we cannot see the sun, si no S-O-N, vemos al Hijo, that means something is blocking him from view. significa que hay algo obstruyendo tu vista. When you get to the road, Cuando llegues a esa encrucijada, you need discernment to know that you are picking God over counterfeit. necesitas discernimiento para escoger a Dios y no lo falso. So how do we know what road that we're going to take? ¿Cómo sabemos cuál camino tomar? Listen to the voice. Escucha In Isaiah it says, La voz que habla Isaías. you will hear a voice Escucharás una voz behind you detrás de ti saying, this is the way, diciendo, coge este camino, go in it. anda por él. So if anyone here, Si hay alguien aquí, it's not even if, no si hay, every one of us here cada uno de los que estamos aquí, is hearing either the voice of their father estamos escuchando or the voice of the enemy. o la voz de nuestro Padre It's o la just so voz incredibly del simple. enemigo. Es así de sencillo.
And we need discernment to know what it is that we should do at the fork in the Y road. tenemos que tener discernimiento para escoger lo correcto en esa encrucijada. Because it happened to me. Porque me sucedió a mí. I have lived an object lesson. Yo he vivido esta lección. When I look back Y cuando miro hacia atrás and I look at the opportunities that were afforded to me and to this y person, veo las oportunidades que Dios nos dio a ambas, a mí, a la otra que estaba and He's conmigo, given us the opportunity to all of us here y today. nos ha dado la oportunidad que tenemos hoy. All of us have the opportunity to draw closer to God. Cada uno tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Don't think for 1 minute No pienses ni por un segundo that the things of this world will ever que satisfy. las cosas de este mundo te van a satisfacer. Don't think that the relationships of this world No pienses que las relaciones de este mundo can ever satisfy. te van a satisfacer. There's a relationship with God where He tells us, like we said last week, Hay but una- there's Hay more. una relación con Dios donde Dios nos dice, tengo más. And so on this road, En este camino we walk as much as we want. podemos caminar todo lo que queramos. He says He gives us freely so that we may drink. Él nos da gratuitamente para beber. But if we're not thirsty, then we're not going to Pero si drink. no hay sed, no vamos a beber. But if we're not thirsty, then what are we drinking? What is satisfying the thirst? Y entonces, ¿con qué entonces, si no tenemos sed, nos estamos satisfaciendo? Listen, once you take that step forward, Una vez que tomes ese paso hacia adelante, it is after you take that step that you look back and you go, wow, I Uno can't believe I después was there for so long. mira hacia atrás y dice, yo no sé por qué estaba frenado allá atrás God, tanto tiempo. I wish I had come to the Lord like my kids when I was little. Ojalá hubiese venido al Señor antes cuando era niño. God, I thought it was it when I got Señor. to, can I say, the champagne room and the biggest club and the, oh my God, Yo pensé que yo please. estaba en lo mejor de mi vida en esa época con el champán y las fiestas. Que si el Ferrari, que si el Lamborghini, que si el, oh my Los God, carros. what a way to eat garbage. Qué manera de comer basura. Counterfeits, Cosas falsas, lies, mentiras, distractions, distracciones eclipsing the Son of que God. bloquean al Hijo de Dios. But there was something inside of me that when they opened up that heavenly food hall and they said, everybody come in. Pero cuando se abre ese salón de comida I y was dicen like- todos entren para acá. I was like, okay, back when Black Friday was cool. ¿Recuerdan cuando Black Friday estaba, Viernes Negro estaba de moda? And my mother would always want to take my kids. Mi mamá siempre quería She's llevar a the mis hijos a troublemaker las now that tiendas. Ella era problemática. And I would say, don't let go of their hand. Yo le decía, no suelten a mis niños Follow de your las manos, grandmother. anden siempre And pegaditos my a su mother's like, abuela. the kids are somewhere else. Black Friday was crazy. Y eso en las tiendas en esa época era una locura. And you waited and you camped outside. Y uno a veces llegaba temprano antes que abriese la tienda. But when the door opened, Pero cuando se oh abrían yeah, las it was puertas, scary. It was like a stampede. era como una manada de gente entrando. I'm telling you that when the Lord said, come, Cuando el Señor dijo, vengan. anybody who wants, Todo el que come. quiera, vengan. Whoever wants is Todo el que thirsty, tenga sed, come. vengan. I was like, get Black Friday. ¿Qué Black Friday ni Black Friday? I was like, get out of my way, I'm Quítense del first. camino, yo tengo I sed. want. Yo voy a ser la primera, yo Why? quiero. ¿Por qué? I just wanted it so bad. Porque lo And he quería, lo says, deseaba tanto. whosoever Dice cualquiera wills, que desee. whoever El chooses, que escoge whoever eso. wants of the El tree que of quiera life, comer del árbol de la whoever vida. wants to take the right El in the que fork of the quiera road, tomar el camino whoever correcto. wants a life of, but there's Hay more. más, dice el Señor. He is Él unlimited. no tiene límites. Any limitation in our walk with God, I guarantee you it's not Him. Cualquier limitación no viene de Dios. People say, oh, it's me, it's not you. La gente dice, es culpa mía, no Well, I'm tuya. telling you, it's you, it's not Sí, Him. es culpa tuya, no es culpa de Dios. Because He's always willing, He's always Él welcome. He siempre está has dispuesto a darnos rivers más. of Él living tiene water for you. ríos de agua viva. So I encourage you today, Así que les animo hoy, take an inventory. tomen cuenta. Where's the counterfeit in your life? What are you replacing God with? ¿Con qué estás reemplazando a Dios en tu vida? ¿Cuál es lo falso que has
Are has you reemplazado a meditating Dios? or meditating on the word? ¿Estás en meditación o estás meditando en su palabra? Are you seeking peace ¿Estás and relief buscando paz y tranquilidad? one way, or the peace that ¿O surpasses estás buscando la understanding on paz the que other sobrepasa side? todo entendimiento? Are you unequally yoked? ¿Estás en yugo desigual? Listen, Escuchen, let God bring that heavenly chainsaw. deja que Dios traiga esa sierra Cut it off if they don't want to go on with the Lord. y corta si no quieren seguir con el Señor. You pray. Ora, Pray for them. ora por ellos. Listen, there's always time to do the moonwalk. Siempre hay tiempo de hacer el moonwalk. There's always time to go, ooh, I can't in those No. heels, but I promise I can do the Yo moonwalk. puedo hacerlo sin tacones. So that they make it right. There's always time to retrace your steps and go. Hay tiempo para cambiar. But I end today telling you, Pero quiero terminar And I remind diciéndote you. y te recuerdo whosoever. todo que desee. If you're a whosoever, Si eres uno de say, esos, Lord, I'm a dile, whosoever. Señor, soy I el que am a quisiere. Yo soy una de whosoever. esas personas. You said, Cualquiera. whosoever Tú will. dijiste el que quiera, Whosoever will. cualquiera que desee. Lord, the Señor, whosoevers are here. yo soy uno de esos. Lord, you say, Estamos aquí. come and drink. Tú me dices, ven y bebe. You say, those that are thirsty, Los que come and tengan sed, drink. vengan. And we say, we will come. Y decimos, sí, Señor. We are the whosoevers. Tenemos sed. We are seeking more of you. Queremos buscar más de ti. Like the deer, God pants for the Como el water. siervo tiene sed por las aguas. We long and thirst Deseamos, for Señor, you. por ti. Oh my God, reveal anything in our lives, Revela God, cualquier cosa en nuestra vida, Dios, that is eclipsing the Son of God. que tapa mis ojos de ver a Cristo. Anything that is high and lifted up Cualquier cosa que hemos exaltado en nuestra vida, that takes the place of you. que tome tu lugar. Lord, let us hear your voice from Queremos behind, escuchar tu voz desde detrás de saying, this is nosotros, the way, walk in diciéndonos, it. este es el camino que tienes que tomar. Let us see and discern, God. Déjanos discernir, Señor, Let us want you more than anything else in our que lives. busquemos y tengamos deseos de ti más que cualquier otra cosa en la vida. Let us eat from the fruit, Que God, podamos comer del fruto, oh from the Dios, tree of del life, árbol de la vida, from your life, de tu God. vida, oh We Dios. know the days are coming to a Sabemos close, God. Que se acaban los días, We know that you are que near. tú estás cerca, Señor, We know that you are at the que tú door. estás a la puerta And we know that you want to come y in. tú quieres entrar. And so we give you the freedom, God, in our Y lives te damos permiso en nuestras vidas, to cut Señor, off what you need, de que cortes lo que tengas que hacer to show us how to move y forward, God, mostrarnos cómo seguir adelante and to help us take the right path in y the para fork in the ayudarnos road, a Lord. tomar el camino correcto And en we esa thank you for your encrucijada. goodness, for your Gracias kindness, God. por tu bondad, Señor. We thank you, God, Gracias, Señor. and we give you utter and complete control Te damos completo control in the mighty name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen and amen. Amen and Aleluya. Un amen. aplauso al Praise God. Señor.